जेन चाषी भाई मैंने आगु कालिया योजना पैसा पाऊले माने जेन मनकर भूमिहीन होता आज्ञा आपन कालिया योजना जिते टाइम लंच करागला से समय आपण मैंने हरबड़ी निजर जमी थी भी आपण मैंने जहाँकि भूमिहीनटा आवेदन करते जार द्वारा कि आपन के 12,500 टंका पैसा पाइले आर एनु एनके पैसा नहीं पन तो से लगी आपण मैंने जब भूमिहीन आगु हो जाइछन आर से भूमिहीनटा आपन केंता कर निजर मोबाइल रे जहाँकि चाषी करें तापर आज्ञा आप वर्षक दुईटा किस्ती आकार वर्षक 2,000 टंका लेखा प्रत्येक वर्ष पाइबा गोटे है अक्षय तृतीया आ गोटे है नुआखाई तो से लगी आपण मैंने बिना स्किप वीडियो के देखन कहाँ आपण लगी भिडटा नहीं कर आर पहला गोटे कथा मन रखिथन आपन जिते बेले सीएससी सेंटर जाऊन ई छोटिया काम लगी आपन सीएससी सेंटर रे 100 टंका खर्चा करबे आमर चैनल देखी थे बोले आराम से निजटा तो करबे तार संग पोड़ा पाटकी जेन आपनकर थिबा लोक मैंने से मनटा भी कर दे पारबे तो पहला मुझे देखे दौचे से भूमिहीन अच्छन कि ना तापर आपन देखला पर आपन विश्वास रहबा आज्ञा इटा मुझे करूँ जेनटा कि नुआपड़ा डिस्ट्रिक्टटा से भाईटा मत पठैछन तो से भाई के भी बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ भी हो आमर चैनल देख से भलिया सपोर्ट करुचन तो आम तांकर स्थिति चेक करमा प्रकृति से जड़े भूमिहीन कि नहीं से आपन देखा पड़ा प्रमाण सहित आम स्थिति उपर क्लिक करमु जेने आम डेबिट सेट रहीगला तापर देखन जेहेतु आगु जेन मैंने कि भूमिहीन थिले आर एबे से चाषी होगा जाऊन तो से लगी आम काण करमा ई जेन आधार टोकन नंबर दौचे ई जगह आम आधार नंबरटा सिलेक्ट करके आधार नंबरटा आमके देवा पड़वा जार पर जेनटा कि आम चेक कर पार्मा तापर देख आम शो ऑप्शन रे भाया क्लिक करूँ क्लिक कलापर आम तलके टिके पले आसला पर देखन तांकर आधार नंबर लिखाई आउ सबू डिटेल तांकर लिखाई तर फार्मर कैटेगरी जेनटा कि रोचे एल लिखाई एल रो अर्थ काना ना लैंडलेस फार्मर ई कथा आप ध्यान दीतन आर जेन मैंने चाषी थी एम थी जेनटा कि आज्ञा तांकर ना अच्छे हेहालता मेहर तांकर सीनापाली ब्लॉक तांकर नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट अच्छे अपना स्क्रीन सामने देखी पारुथिबे आ से पैसा पाइछन जेनटा कि भूमिहीन रे पैसा पाइछन तांकर सब डिटेल भी आपण माने देखि पारुथिबे ई भली आपनर सब डिटेल चेक कर देबे एबे आसन जेन चाषीटा आमे आवेदन करूछु आवेदन करबा लागि हेले देखन आपन के पहला कृषक ओडिशा पोर्टल रजिस्ट्रेशन करबा पड़वा जेहेतु आपण माने भूमिहीन रे आगरु थिले एबे आपण चाषी करबा के जाउछन तो सेथि लागि आपण माने कृषक ओडिशा पोर्टल टे रजिस्ट्रेशन करबा पड़वा जदि आपण माने हमर फेसबुक रे देखुछन बोले हमर यूट्यूब के पले आसन देखि पारबे आ जेन आगे माने हमर यूट्यूब रे देखुछन से मन को अनुरोध करछे हमर डिस्क्रिप्शन रे वीडियो मिली जिबा जेन वीडियो रे कि आपण कृषक ओडिशा पोर्टल केनता रजिस्ट्रेशन करबे से विषय में आपण के ए टू जेड सब सिखाई छे तापर देखन आमे काने करमा फार्मर रजिस्ट्रेशन ई ऊपर आमे सिलेक्ट करमा ठीक है ऑनलाइन रे वीडियो बनाबा देखि ध्यान दी देखन छोटिया छुआ गुडे देखले भी ई वीडियो आराम से सीखी पारबा कोनोसी हार्ड वर्क नहीं से तापरे इने ता टीम एंड कंडीशन सब पढ़ी देमा पढ़ी दी सारला पर आपण काने करबे ई टिक चिन्ह डिस्क्लेमर जेंटा दिया होचे ई जगह आपण टिक चिन्ह सिलेक्ट करबे इने जते बेले आपण सिलेक्ट करछन टिक चिन्ह रे तापर प्रोसीड ऊपर सिलेक्ट करबे जते बेले ई भले सिलेक्ट करछन आपनकर आया दुई प्रकार ऑप्शन रहबा गोटे हला एप्लीकेशन नंबर रोचे जेंटा कि आपण आधार नंबरटा देवा पड़वा किंतु मन रखन आपण आधार कार्ड संग मोबाइल नंबर लिंक थिबा दरकार तापर जिकर आपण माने मोबाइल रे करि पारबे जदि आधार कार्ड संग मोबाइल नंबर लिंक नै ना बोले आपण माने सीएससी सेंटर जे करी आई स्कैनर दी पारबे किबा फिंगरप्रिंट दी करि पारबे तो तेनु करी आमे काने करमा तांकर आधार नंबर देमा तापर ई कैप्चा कोड के भर दी करी गेट ओटीपी ऊपर सिलेक्ट करमा चलन मुई आपण सामने रे कर दउ जाय तापर आमे काने करमा गेट ओटीपी ऊपर सिलेक्ट करमा योर केवाईसी हैज ऑलरेडी डन तांकोटा ऑलरेडी केवाईसी कर दी जाय तो तेणु कर भले लिखला तापर हम ओके ऑप्शन रे सिलेक्ट करमा तापर देखन आप तांकर इने जेंटा कि आधार नंबरटा शो हैला तापर आमे काना करमा इने तांकर मोबाइल नंबरटा आमे सिलेक्ट कर देमा तापर से मोबाइल नंबर सिलेक्ट करा परे से मोबाइल नंबर गुडे ओटीपी जिबा से ओटीपी दिकर आमे सबमिट ऑप्शन रे सिलेक्ट कर देबा तापर तांकर ई भलिया पले आसबा आपनकर मोबाइल रे आसला पर जेहेतु आमे चाषीटा करूछु से जने छोट फार्मर तेणु करी एसएम रे आमे सिलेक्ट करमा स्मॉल फार्मर रे आमे सिलेक्ट करमा तापर देखन इने जेनटा कि दुई प्रकार ऑप्शन दौचे गोटे है आपणकर गाँ एरिया लोक किंबा आपण सहर बोली कह जाऊे तो जेहेतु से जड़े ग्रामीण अंचल रे बिलास करुचन तेणुक आम रूराल उपर सिलेक्ट करमा जदि टाउन रे जदि आपण माने करुचन उर्बन उपर सिलेक्ट करबे तापर आपण काने करबे बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस ये ऊपर आपण सिलेक्ट करबे जार द्वारा कि तांकर केन बैंकटा डीबीटी एक्टिव अच्छे से ऑटोमेटिक इन्हें शो करवा तांकर देखि पारुथिबे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जेंटा कि स्टेट बैंक रे तांकर डीबीटीटा एक्टिव अच्छे तापर आमे काने करमा ना ई जेन ऑप्शन रहउचे प्रोसीड ऑप्शन ई जगह रे आपण सिलेक्ट कर देबे इने जते बेले आपण सिलेक्ट करछन आपण मोबाइल रे सब डिटेल ई भलिया पले आसबा तापर देखन तांकर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक
ସବୁ ଡିଟେଲ ଏନ୍ତା ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ସବୁ ଡିଟେଲ ପଳେଇ ଆବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ ଇନେ ଯେନ୍ଟା କି ତାଙ୍କର ହେମଲତା ମେହେର ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛେ, ତାପରେ ହୃଦାନନ୍ଦ ଫାଦର ନେମ୍, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଏ ସବୁ ଡିଟେଲ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ଦେଖାବା ପାଇବେ। কিন্তু মনে রখন গোটে রাশন কার্ডে কেবল জনে লোক হি আবেদন করে পারবা। তারপরে দেখুন ইনে যেটা কি তাঁর রাশন কার্ড নম্বর, তারপরে ক্যাটাগোরি সে কেন কাস্টর বলে পচরা যাচ্ছে, আপনার যার আবেদন করছেন তাঁর কাস্ট কাଣା, যেহেতু সে জন ওবিসি তেণুক আমি ওবিসি সিলেক্ট করুন। তো আপনার যেন কাস্ট থাকবে সে কাস্টটা আপনার মানে সিলেক্ট করবে। তারপরে দেখুন তলকে টিকে পলে আসবে। তারপরে আজ্ঞা দেখুন ইনে যেটা কি কুহযাচ্ছে আপনার জমিরটা, জমির কুহযাচ্ছে যেটা কি সিঙ্গল এন্ড জয়েন্ট লিখিছে। সিঙ্গলর অর্থ কাଣା না আপনার যে জমি পটাটা আপনার কৃষক ওড়িশা পোর্টালে আবেদন করলে সে জমি পটাটা আপনার সিঙ্গল নাঁরে অছে কিংবা জয়েন্ট পটারে অছে। জয়েন্ট পটাটা হচ্ছে যেটা কি ইজমালি। আপনার এই কথা গোটে সুরক্ষিতন যেহেতু তাঁর পটাটা জয়েন্টরে অছে তেণুক আমি কাଣା করমা, তারপর জয়েন্ট উপরে সিলেক্ট করমা। তারপরে ইনে দেখুন সবু ডিটেল আপনার পলে আসবা। তারপরে ইনে যেটা কি মেনশন করা হচ্ছে সেয়ার ভ্যালুলেস যেটা কি লেখা হচ্ছে। তো এই জায়গায় আপনার কাଣା করবে না আপনার কেতে পরসেন্ট জমিটা সেয়ার দেওয়া লাগে চাহুন। তো যেণুক দুই জনের নাঁরে অছে 0.1 দেমা, যেহেতু তাঁর জমিটা এতকি অছে। তারপরে সবু ডিটেল ভরি দিয়ে সারা পরে দেখুন আপনাকে কুহযাচ্ছে গোটে অপসন রয়েছে, কিন্তু মনে রাখুন সবুলে যেতবে আপনার যেকোনসি অনলাইন করছেন অনলাইন কলা সময় যেতকি বি ভায়া স্টার চিহ্ন রয়েছে সবু এটা ম্যান্ডেটরি है। তো ইনে কাଣା কହୁছে অপলোড ফটোকপি এন্ড ল্যান্ড রেকর্ড, যাকি আপনার কুহযাচ্ছে আপনার জমি পটাটা এই জায়গায় অপলোড করা বলি করি। তেণুক আমি জমি পটাটা এই জায়গায় অপলোড করিদেমা। চালন আপনার সামনে মুই করে দেউছে। দেখুন আপনার সামনে যেটা কি 2 MB রু কম হি থিবা দরকার, ইনে বি মেনশন করে যে 2 MB রু কম থিবা দরকার, তারপরে যে আপনার মোবাইল করে পারবে নেহলে নাই করে পারন। তারপরে দেখুন ইনে কুয়া হচ্ছে ল্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ডিটেল এটা মানে করা বলি করি। তো এই জায়গায় আপনার মানে কোণী করবার দরকার নাই, যেহেতু ইনে স্টার চিহ্ন নেই না তেণুক এই বলে আপনার করবার নেই না। তারপরে আপনার কাଣା করবে টিম এন্ড কন্ডিশন তলে গোটে অপসন রয়েছে সিএম কিষান পোর্টাল ইনে সিলেক্ট করবে। তারপরে আপনার মানে সুমিট অপসনে সুমিট করদেবে। তারপরে প্রশ্ন পচারছে ইয়েস সুমিট বলি করি, যেটা কি আপনার সবু সিওর অছন কে আপনার কনফর্ম হলে কে সবু ডিটেল ঠিক হল কে বলি পচরাউছে আপনার। যেহেতু আমি সবু তাঁর ডকুমেন্ট সবু ঠিকঠাক অছে তেণু ইয়েস সুমিট অপসনে আমি সিলেক্ট করমা। তারপরে দেখুন আপনার মোবাইল এইভাবে পলে আসবা। তারপরে আজ্ঞা দেখুন রেজিস্ট্রেশন অন সকসেসফুলি লেখালা। তারপরে আপনার কাଣା করবে ইনে ওকে অপসনে সিলেক্ট করবে, যেটা কি আপনার দেখবা লাগি পেয়ে পারবে। আপনার সামনে আমি ওকে করদেমা। ওকে করে দিয়ে সারা পরে দেখুন আপনার মোবাইল এইভাবে পলে আসবা। পলে আসলা পরে আপনার এইভাবে টোকন নম্বরটা পলে আসবা রেজিস্ট্রেশন নম্বর। এই রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা আপনার মানে এন্তা করে পাই পারবে, যেটা কি রেজিস্ট্রেশন নম্বর আরামসে পাই পারবে। তারপরে আমি কাଣା করমা গেট হোম পেজের উপরে সিলেক্ট করমা। তারপরে আজ্ঞা দেখুন এইভাবে আপনার মানে সব আবেদন করে দিয়ে সারা পরে মঝি মঝিনে তার স্টাটসটা চেক করদেবে। সারা পরে আপনার কাଣା করবে না স্থিতি যাঞ্চ করতু আপনার ডেবিট সাইটে রহি যাচ্ছে, তার লিঙ্ক মানে মুই আপনার ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি, আরামসে আপনার মানে দেখিপারবে। তারপরে এইভাবে পলে আসবা। তারপরে আপনার কাଣା করবে তাঁর আধার নম্বর দিয়ে চেক করে পারবে কিংবা টোকন নম্বর দিয়ে চেক করবে করে পারবে। আসন মুই তাঁর করে দেছেন যেটা মুই এবে অনলাইন করেছিলি। এখন এইভাবে পলে আসবা। তারপরে আপ্লিকেশন ফর্ম কমপ্লিট লিখিছে, যেহেতু আমি তাঁর আবেদন করলু তেণুক কমপ্লিট হলা বলে কুহযাচ্ছে। এবে কার কাম রহলা না আপনার পঞ্চায়েতর যে VW কৃষক সাথী VW সে করবে এপ্রুভাল দেবে। তারপরে ব্লক ভেরিফিকেশন হবা, তারপরে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ভেরিফিকেশন, তারপরে কলেক্টর ভেরিফিকেশন, তারপরে স্টেট লেভেল ভেরিফিকেশন হয়ে সারা পরে আপন মান যেটা কি সিএম কিষান যোজনার পয়সা টଙ୍କା 2000 বর্ষকে 2 থর লেখা পাইবে। গোটে হলা নুয়াখাই আর গোটে হলা আজ্ঞা आपणकर अक्षय तृतीया। वीडियो केनता लगला निहाते टिके कमेंट रे जणाबे सरदा होई करी आराम से। तापरे टाइम टेबल थिया बेले सांग साथी मन के शेयर कर दियन, से मने भी जानी पारबे निजे भी सीखी पारबे। आर कोनोसी डाउट अच्छे कमेंट रे पचरे पारबे। टाइम देखि देखि करी मुई आपनर कमेंट रो आंसर देबा लागि चेष्टा करबी।